And we today are going to finish up the stuff that we started over the last couple of weeks. Danas ćemo završiti ono o čemu smo pričali proteklih nekoliko tjedana. Just by way of review, Još jedanput da ponovimo. do you remember the 6 parts of the story? Sjećate li se 6 dijelova priče? I told you I was going to ask you about it every Sunday. Ja sam vam rekao da ćemo ponavljati svake nedelje dok ne zapamtimo. The first part of the story is Creation, stvaranje. Stvaranje va. Part number 2 is Drugi dio je slom. Slom. Part number 3. Treći dio Part number 3 is Savez. Savez, covenant, where God makes covenants with people. number 4. The 4th part is Spasitel, Savior, Christ who comes. Onda je crkva. 5th part is crkva, and the 6th part is Savršeno, completion. Savršeno? Da. Svršetak. Yeah, completion. Do you remember the big questions that we've been answering? Sjećate li se onih bitnih pitanja na koje smo odgovarali? What was the question that that Genesis chapter 1 answers? Na koje pitanje odgovara prvo poglavlje postanka? Yeah, who is God? What is God like? Dakle, odgovara na pitanje tko je Bog, kakav je Bog. Second chapter of Genesis kind of answers a different question. Drugo poglavlje odgovara na jedno drugačije pitanje. Do you remember what the second chapter of Genesis answers? Who is man? Who are we? What are we like? Something like that. Odgovara na to tko je čovjek i kakav je čovjek. But then another big question that Genesis 1 and 2 answer is, how do we understand the world around us? What is the world around us još jedno like? pitanje bitno na koje drugo poglavlje odgovara je kakav je svijet? Kakav je svijet oko nas? But then Genesis chapter 3 answers a different question. A u trećem poglavlju postanka imamo opet još jedno pitanje. And the big question in Genesis chapter 3 is, what's gone wrong? Veliko pitanje u trećem poglavlju je što je pošlo po krivu. Every culture in the world admits that there's something wrong with the world. Svaka kultura na svijetu priznaje da sa svijetom nešto nije u redu. And the only culture in our world that doesn't really admit that there's something wrong with the world is Buddhism, and Buddhism says that the whole world is an illusion anyway. Jedina vjera koja kaže, jedna kultura koja kaže da je sve u redu sa svijetom je budizam, a budizam to kaže iz razloga što tvrdi da je cijeli svijet i onako samo iluzija. And I know that that's an oversimplification, but znam da je to je pojednostavljeni opis onoga što je budizam. But it's a good oversimplification. Ali je dobar pojednostavljeni opis. Everybody admits that the world is not the way it's supposed to be. Svi priznaju da svijet nije onakav kakav bi trebao biti. Everybody admits that there's something wrong, and so everybody has a story about how did the world get the way it is. Svi znamo i priznajemo da nešto ne valja i onda svako ima svoju priču kako je svijet postao takav kakav je. Now, last week we looked at Genesis chapter 3, we looked at chapter 2 verse 25, and then we looked at chapter 3. Prošle nedelje smo gledali dakle kraj drugog poglavlja i trećeg poglavlja. And chapter 2 verse 25 is what's up on the screen right now. Adam and his wife were both naked and they felt no shame. I taj drugo poglavlje 25. redak je ovo što je na ekranu sada, znači a bijahu oboje goli, čovjek i njegova žena, ali ne osjećahu stida. This is the picture of how people were supposed to relate to each other and how people were supposed to relate to God before sin came into the world. Ovo je slika kako bi ljudi trebali gledati, kako su ljudi trebali gledati jedni na druge i kako su trebali biti pred Bogom prije grijeha. And their nakedness is not sexual. Their nakedness is about innocence and about not having anything hidden. A njihova nagost u ovom kontekstu nije seksualna, nego govori o njihovoj nevinosti, o njihovoj otvorenosti. So we said last week that nakedness is a symbol that can mean two different things. Znači nagost je simbol koji ima dva različita značenja. It means innocence, truthfulness, nothing hidden. Znači označava nevinost, iskrenost i da ništa nije skriveno. But then it also means vulnerable.
ali također znači da je taj neko podložan napadanju ili iskorištavanju, da je ranjen, defenseless, open to attack. da je bespomoćan, da je otvoren za napad. And there's a shameful idea with this kind of Tu ima nakedness. i jedna konotacija sramote, kad je neko gol, da je posramljen. Now, clearly in Genesis chapter 2, verse 25, the point is the first one. Vrlo je jasno da je u 2.25 da je istina ono prvo, jer nisu osjećali stida. Because the text says they were naked, but they felt no shame. Tekst kaže, bili su goli, ali ne osjećahu stida. Znači nije značenje bilo ovo drugo. And I said last week that's going to change really fast. A prošli put sam vam rekao, taj osjećaj će se vrlo brzo promijeniti.